वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ ड्राइवर साहिबान, यहाँ तशरीफ फरमा ARTO एनफोर्समेंट एंड फ्लाइंग स्क्वाड कश्मीर मोहतरम इंजीनियर मुबश्शिर जान साहब, आज के इस 24 जनवरी के नेशनल ड्राइवर्स डे पर आपकी तशरीफ आवरी हुई, हम मशकूर ममनून हैं आपके। आज ही के दिन आपने ड्राइवर्स को सम्मानित करने के लिए जो आपका हमेशा तकिया कलाम रहा है, आपने हमेशा ड्राइवर के वेलफेयर की बात की, आपने हमेशा ड्राइवर को सम्मानित करने की बात की। आपने कहा कि ड्राइवर की मिजरीज को, ड्राइवर की उस सख्त तरीन हालात को हमें निपटने की जरूरत है। महंगाई के इस बाजार में जहां ड्राइवर अपनी जुगाड़ की जिंदगी बसर कर रहा है, इसके वेलफेयर की चीजों को यकीनी बनाना है। मैं फिर एक बार आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप अपने ज़री ख्यालात से इन ड्राइवर साहिबान को निभाएं। मेयरमैन जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब को कि वो अपने ज़री ख्यालात से आप सबको नवाजें। आज अचानक ये जो प्रोग्राम ड्राइवर्स डे का मनाया गया था, मैं यहाँ पे ड्राइवरों की फलाह बहबूद के लिए हम जो सारे एसोसिएशन हमारे साथ जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर के साथ मुंसलिक है, हम हमेशा ड्राइवरों की फलाह बहबूद के लिए काम करते आए हैं। ड्राइवरी एक मुकद्दस पेशा है, एक डॉक्टरी पेशे से भी एक मुकद्दस पेशा मैं समझता हूँ, और ये ईमानदारी से अपने फराइज अंजाम देते हैं। अब हमारी गुजारिश है जो हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट से वाबस्ता अफराद है या मोटर ट्रांसपोर्ट व्हीकल डिपार्टमेंट का जो अमला है, वो इन ड्राइवरों को जो रोड पे सुबह से लेकर शाम तक यहाँ आवाम की खिदमत करते आ रहे हैं और आवाम को अपने मंजिल मकसूद पर पहुँचाते हैं, ये एक बड़ा फरीजा अंजाम देते हैं। ये एक एम्बुलेंस जो चलाते हैं उनसे भी ज्यादा मुकद्दस पेशा इनका है। ये एक मोमेंट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का ये सेकेंड ईयर है जब हम ये दिन मना रहे हैं 24 जनवरी 2026 एज ड्राइवर्स डे। आपको सुन के खुशी होगी कि ये जो आइडिया इंडिया में आया वो कश्मीर से जन्मा और उमर साहब से ही जन्मा। इन्होंने ये प्रपोज किया कि हम ड्राइवर्स डे मनाना चाहते हैं। जब डॉक्टर्स डे है, फादर्स डे है, मदर्स डे है, तो ड्राइवर्स डे क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा मानना ये है कि ड्राइवर जो, जैसे मोहतरम यूसुफ साहब ने कहा, ये बैकबोन है। जो भी ऑपरेशंस पूरे दिन में होते हैं सिटी में, रूरल एरियाज में, हमारे जेके यूटी में, उसका बैकबोन अगर आप देखेंगे वो ये पहिया है, ये ड्राइवर है। कुछ भी जो भी इलीगल स्टैंड्स है आपकी वसादत से मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ वो मर्ज हो मेन स्टैंड्स में और बी रेडी टू फेस स्ट्रॉन्ग चालान फ्रॉम मी। मैं भाई की तरह रहूंगा, एक सोल्जर की तरह इनके साथ रहूंगा और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये भी मुझे भाई की तरह ही ट्रीट करें। थैंक यू। मैं ये कसम खाता हूँ कि आज से एक बेहतरीन ड्राइवर होने के साथ साथ एक बेहतरीन शहरी होने का सबूत पेश करूंगा और किसी भी वायलेशन को नहीं करूंगा और ट्रैफिक के तमाम कवानीन को ओबे करूंगा। पूरे देश भर में आज 24 जनवरी जो नॉमिनेट हुआ है, ड्राइवर्स डे हुआ है, हर जगह इसके प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ड्राइवर्स को अप्रिशिएट किया जा रहा है। दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। आप देखिए इन आवर रीजन, कश्मीर रीजन की अगर हम बात करें, लाखों लोगों को ये सुबह से शाम तक फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट लेते हैं सेफली, एंड दे डिजर्व अप्रिसिएशन एंड लव फ्रॉम आवर साइड। सो ये एक दिन है आज जो हमें मौका मिला है कि हम इनको अप्रिशिएट करें, फेलिसिटेट करें। एक सर्टिफिकेट इनके नाम से भी अजरा कर रहे हैं, जो बेस्ट ड्राइवर्स होंगे, जो सेफ ड्राइवर्स होंगे। और इससे एक मैसेज जानी चाहिए पूरी सोसाइटी में
that we don't not only चालान them, we appreciate them also. भी आप देखिए कि जो हमारे सीनियर अफसरान हैं उन्होंने एक पॉलिसी वेलफेयर पॉलिसी फॉर द ड्राइवर्स है, रोड एक्सीडेंट फंड स्कीम, वो जो मैंने बात भी की वो इनको पता होनी चाहिए क्या है, समारिटियन स्कीम्स है, सोलिटियम स्कीम्स है, देयर आर एन नंबर ऑफ स्कीम्स जो हमें अब पता होनी चाहिए ग्राउंड लेवल पे इनकी। मैं तो ये चाहता हूँ एवरी ड्राइवर शुड बी इंश्योर्ड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि ये हमारे बैकबोन है, ये सोसाइटी के बैकबोन है। मेडिकल इंश्योरेंस इनका कम से कम होना चाहिए, इनके जो रिटायरमेंट के पोस्ट प्लान्स होने चाहिए, दे आर अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। अब ड्राइवर जो बेचारा रिटायर होता है उसके बाद उसके लिए क्या बेनिफिट्स होने चाहिए उस पर बात होनी चाहिए। सो ड्राइवर्स डे एक मौका हमें मिलेगा कि वी विल जस्ट लिसन टू देम एंड ट्रांसलेट दैट इनटू इंग्लिश एंड सबमिट दैट रिपोर्ट टू सीनियर ऑफिसर्स। और मुझे उम्मीद है जो सीनियर ऑफिसर्स ऊपर बैठे हैं they are always of this advice कि you go and work on the ground level with them. सर आज का ड्राइवर्स डे है तो क्या मैसेज रहेगी ड्राइवर्स के लिए खास? Be happy. सबसे बड़ी बात है we should try to improve their mental health. They should be contented in their job. जैसे डॉक्टर्स बाकी प्रोफेशन है, हाजी साहब ने जैसे फरमाया कि ये भी एक बेहतरीन प्रोफेशन है। We should try to appreciate them always. They should love their job. जब वो mentally fit रहेंगे, they will be happy, their families will be happy, and they should drive safe for their family, for society. और सबसे बड़ी बात जो है एक behavioral change लाने की ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर वक्त इनको बोलें सीट बेल्ट लगाओ, हॉर्न मत करो, या और भी जो ट्रैफिक कवानीन है वो आप माने फोर्सबली। बेस्ट ये है कि एक बिहेवियरल चेंज हो। अपने आप में चेंज रहे। थैंक यू सर। थैंक यू। ये जो ड्राइवर्स डे मनाया जा रहा है इसमें ये पिछले साल भी मनाया गया था और इस साल भी मनाया गया है। इसका हम बहुत ये एक अच्छा मजबूत कदम है ड्राइवरों की फलाह बहबूद। इसमें हम खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमारे ड्राइवर साहिबान जो इग्नोर किए गए हैं, अभी भी हमारे बहुत से ड्राइवर इग्नोर किए जा रहे हैं। इनकी कोई मतलब ये जो मैंने पहले ही कहा कि मैंने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि ये एक मुकद्दस पेशा है, ये डॉक्टरी से भी मुकद्दस पेशा है। ये मंजिल मकसूद तक पहुंचाते हैं, लोगों को मंजिल मकसूद तक पहुंचाते हैं। ये एक इतना अच्छा फरीज़ा अंजाम देते और बड़े ईमानदारी से देते हैं। जैसे इनका जो रेट है वो मुकर्रर कर रहा है गवर्नमेंट, उस रेट से एक पैसा भी अलावा नहीं लेते हैं। हमारे ड्राइवर साहिबान जो है वो एक पैसा भी ओवर चार्जिंग नहीं करते हैं, जबकि सारे तबका जात जो भी है वो अपनी मनमानी से रेट भी लगाते हैं। अगर दुकानदार के पास जाएंगे 10 का चीज वो 20 को भी बोल सकता है, 30 को भी बोल सकता है। बजाज के पास जाएंगे वो भी बोल सकता है। किसी भी जगह जाएंगे तो उसमें एक ड्राइवर, और ये जो ड्राइवर साहिबान हैं हमारे, इनका पेशा एक मुकद्दस पेशा है। यह बराबर मेहनत और लगन से काम करते हैं। 12 घंटे ये ड्यूटी देते हैं, सुबह 7 बजे से शाम के 8 बजे तक ये लोगों को ले जाने और पहुंचाने में, अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचाने में अहम रोल अदा करते हैं। लेकिन इनको ही इग्नोर किया जा रहा है। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि ये एक इतना अहम तरीन एक बैकबोन है, ये एक जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, ये बैकबोन है स्टेट इकोनॉमी की। हमसे इतने पैसे अरबों खरबों में हमारा टैक्स जाता है गवर्नमेंट को, लेकिन इस ड्राइवर की फलाह बहबूद के लिए आज तक हुकूमत वक्त और इससे पहले भी जो हुकूमतें थी कुछ भी नहीं किया है ड्राइवरों की फलाह बहबूद के लिए। ना इनको कि कोई माली इमदाद दी जा रही है। अगर ये ड्राइवर बेचारा अभी 60 साल का हो जाए, गाड़ी नहीं चला सकता है, घर में बैठ के इसको बेकार होना पड़ता है, ये अपने अयाल को पाल नहीं सकता है, ये उनकी कफालत नहीं कर सकता, बेकार बैठा रहता है। जबकि जब गवर्नमेंट मुलाजिम रिटायर होते हैं उनको पेंशनरी बेनिफिट्स भी मिलते हैं, इस ड्राइवर को कुछ नहीं मिलता है। ये ड्राइवर बिल्कुल इग्नोर किया गया है। हमारी हुकूमत से गुजारिश होगी कि इस ड्राइवर को एक्सीडेंट, खुदा ना खासा एक्सीडेंट की सूरत में इनको एक मुआवजा मिलना चाहिए, इनको एक इंश्योर पॉलिसी मिलनी चाहिए। इनको जब ये रिटायर होंगे, जब ये अपना पेशा छोड़ेंगे, उसके बाद इनकी फलाह बहबूद के लिए एक स्कीम मुरतब होनी चाहिए, जिससे ये अपने आप को और अपने अगर ये अपने अयाल की कफालत कर सके, और जो भी इसको मेडिकल एड भी मिलना चाहिए।
اس کو سارے جو بینیفٹ باقی طبقہ جات کو ملتے ہیں ان ڈرائیور حضرات کو بھی ملنے چاہیے. اور ان کی سب سے زیادہ میں گزارش کروں گا کہ جو ان کو اگنور کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ ایسا بیہیو کیا جا رہا ہے سڑکوں پہ, جبکہ یہ مجبور ہوتے ہیں سڑکوں پہ, یہ کچھ نہیں بول سکتے ہیں. ٹریفک کا عملہ, موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ کا عملہ ہراسان کرتا ہے اس ڈرائیور کو بھی سڑک میں, اور روک کر اس کو جب اس کا سارا کچھ ٹھیک ہوتا ہے تب بھی لکھتا ہے وداؤٹ سیٹ بیلٹ. اور پیچھے سے میری یہ گزارش ہے, پچھلے 2-3 سال سے یہ جو ای چالاننگ کا سسٹم بنا اور بلیک لسٹنگ کا سسٹم بن گیا ہے, یہ ہمارے ڈرائیوروں کے لیے وبالی جان بن گیا ہے. اس میں یہ جو ٹریفک کا عملہ ہے پیچھے سے فوٹو کھینچ کر اس ڈرائیور کو ناجائز چالان کرتے ہیں, 10-10, 20-20 چالان اس کو, جو یہ کمائی کرتا ہے اپنے عیال کے لیے, اور ای ایم آئی جو اس کو بینک کا قرضہ ہوتا ہے اس کے لیے جمع کرتا ہے. جب اس کو 20 چالان 30 چالان ایک مہینے کے بعد دیکھتا ہے, یہ دیکھتا ہے 20-30 چالان اس کو آتے ہیں. جو اس کو بینک کو بھرنا ہوتا ہے وہ چالان میں جاتا ہے, جو جس کے لیے وہ اپنے عیال کے لیے کفالت کے لیے کماتا ہے وہ بھی اس میں جاتا ہے. اس لیے اس ڈرائیور کو مکمل حکومت کی طرف سے مکمل تعاون ملنا چاہیے. روڈ ٹرانسپورٹ اینڈ ہائی ویز گورنمنٹ آف انڈیا سے منظور شدہ 24 جنوری 2026 کو آج جو یہ ڈرائیورز ڈے نیشنلی منایا جا رہا ہے, اس حوالے سے ڈرائیور کو سمانت کرنے کے لیے جو پیسنجر سروس میں ہے, جو ٹرانسپورٹ سیکٹر میں ہر لحاظ سے ایک انسان کو اپنے مقامات تک پہنچانے کی وہ فرائض انجام دے رہا ہے خوش اسلوبی کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ. نہ صرف یہ وہ ڈرائیور ہے جس نے کووڈ جیسی سچویشن میں آپ کا ایسنشل کموڈیٹیز ہو یا اوور آل آپ کی زندگی ہو اس کو یقینی بنایا. اس سب کو مد نظر رکھ کر ٹرانسپورٹ سیکٹر میں ڈرائیورز کا ایک اہم رول ہے بینگ این ایمبیسڈر. یہ ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ان سے کوئی بھی وائلیشن نہ ہو اور روڈ سیفٹی کو یقینی بنایا جائے. اس حوالے سے منظور شدہ اس پروگرام کو 24 جنوری کو ہر سال اب منایا جائے گا. ہماری کوشش رہے گی کہ ہم انٹرنیشنلی اس دن کو ایلوکیٹ کر کے انٹرنیشنل ڈرائیورز ڈے منانے میں اپنی کوششیں جوڑ سکیں. اس حوالے سے جو ویلفیئر کی باتیں رہی, جس میں ایک ڈرائیور کے صحت یاب زندگی کے ساتھ ساتھ اس کے بچوں کی اچھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کور انشورنس ہو, فائنانس اسسٹنس اویلیبل ہو, یا ریٹائرمنٹ کے بعد اس کی پینشن سکیمز کی بات ہو, ہر لحاظ سے جو اس ڈرائیور کو ویلفیئر کے لیے بہت ساری چیزوں کو گورنمنٹ لیول پر یقینی بنانا ہے, اس سب پر ہم کام کر رہے ہیں. آل انڈیا لیول پر AIMTC نے یہ کوششیں جوڑی ہیں کہ اس ڈرائیور کو سمانت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کو اجیرن بننے سے بچائے اور ان کی ہر انداز سے زندگی خوبصورت بنے, تاکہ جو دیش میں ہی نہیں بلکہ بدیش میں بھی ڈرائیور کو جو پبلک ٹرانسپورٹ میں اپنے فرائض انجام دے رہا ہے ان کو ایک سپیریئر کلاس, سوسائٹی کا ایک اہم کلاس مانا جاتا ہے. ان کے حصے میں اچھا پیکیج ہوتا ہے, ان کی اچھی فیسلٹیز ہوتی ہے. اسی طرز پر دیش بھر کے اس ڈرائیور کو جو کیریج کانٹریکٹ ہو یا پبلک PSV میں اپنے فرائض انجام دے رہا ہو, اس ڈرائیور کو ہر لحاظ سے ایک بیک اپ ملنا چاہیے. نہ صرف ٹرانسپورٹ سیکٹر لیول پہ بلکہ ہر انداز میں گورنمنٹ کا جو اس کمیونٹی کی اور بیک اپ ہونے کی ضرورت ہے اس پر کام چل رہا ہے. اور میں شکر گزار ہوں ہمارے ماننیہ منتری جی کا جو نتن گڈکری صاحب ہیں, انہوں نے اس بات کو اشور کیا ہے کہ ڈرائیور کے لیے آرام گاہیں بھی اب قائم ہوں گی. ہر سٹیٹ میں ڈفرینٹ لوکیشنز پر جب ڈرائیور کی تھکاوٹ کو ختم کرنے کا موقع ملے تو وہ اپنے اس آرام گاہ جسے ہم ڈرائیورز کے لیے مشخص رکھیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں وہ کھانے پینے کی فیسلٹیز ہو, کنوینئنس کی فیسلٹیز ہو, تاکہ وہ بہتر انداز میں اس جو ہر دن کا ان کا معاملہ ہے ان میں بہتری پا سکے. آج کے اس دن کے حوالے سے ہم نے پلیج لیا, سرٹیفکیٹس کو جو ہے ان ڈرائیورز تک پہنچائے جنہوں نے اپنی بہتر کارکردگی اور دیانتداری کے ساتھ اس سیکٹر کو ہمیشہ فخر محسوس کروایا ہے. ہماری کوشش رہے گی اسی طرز پر اس ڈرائیور کو سال بھر میں ان چیزوں سے آراستہ کرائے, تاکہ یہ کہیں نہ کہیں جو حوصلہ شکن ڈرائیور کمیونٹی ہے اس کو پھر حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. جو
نہ صرف عوامی حلقوں لیول پر اویلیبل ہے بلکہ سرکار بھی اب اس چیز کے لیے مجبور کرنے کے لیے ہم ان ایفرٹس میں جڑے ہوئے ہیں. Thank you, sir.